बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, ज़मान पाक में 32 दहशतगर्द, पंजाब हुकूमत ने क्या ड्रामा किया और इसका इमरान खान साहब ने कैसे ड्रॉप सीन किया, इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर फोर्स को किस तरह ज़मान पाक में दाखिल करवाया गया है। खान साहब को गिरफ्तारी की पेशकश की गई है और ये ज़मानत सदर साहब की क्यों सामने आई ये भी आपको बताएंगे। और फिर सदर साहब को इंटरव्यू देने पर किसने मजबूर किया और इलेक्शन कमिश्नर की एक बड़ी साजिश है जो लाहौर से बेनकाब हो गई, ये कहानी भी मैं आपके सामने तफसील के साथ रखूंगा। लेकिन व्यूअर्स, आपको बताएं कि पूरा मुल्क उल्टा दिया गया है मगर एक इमरान खान काबू में नहीं आ रहा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब काबू में आ गए हैं मगर खान साहब काबू में नहीं आ रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन को काबू कर लिया गया, सैकड़ों बेगुनाह काबू करा लिए गए और गुज़श्ता शाम ज़मान पाक के बाहर 8 जाली दहशतगर्द, जो लेटेस्ट इतलात आ रही हैं कि ये तादाद 8 से 15 हो गई है, उनको काबू कर लिया गया मगर खान साहब काबू में नहीं आ रहे। अब इम्पोर्टेड और हैंडलर्स ने फैसला किया कि आज दोपहर 2 बजे कमिश्नर लाहौर की सरबराही में, जब आप तक ये वीडियो पहुंचेगी तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो चुकी होंगी, लेकिन मैं जो अब तक की डेवलपमेंट्स है वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि क्या किया गया। लीगल टीम इस वक्त ज़मान पाक में मौजूद है और हिकमत अमली तय कर ली गई और कमिश्नर लाहौर और पुलिस की जो फोर्स है वो इस वक्त ज़मान पाक पहुंच चुकी है और जो घर की तलाशी का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है। आपको बताते चले कि इस मकसद के लिए गुज़श्ता रोज़ लाहौर पुलिस के ज़रिए एक ड्रामा रचाया गया। अचानक मीडिया को खबर दी गई कि ज़मान पाक से भागते हुए वो 8 दहशतगर्द पकड़ने में कामयाब हो गए हैं, जो 9 मई को कोर कमांडर हाउस में हमले में मुलविस थे। और जियो फेंसिंग का बाकायदा एक बहाना इसे कहें या फिर एक टेक्नोलॉजी जिसको बुनियाद बनाकर आर्गूमेंट पेश किया जा रहा है कि जियो फेंसिंग की गई है और इन लोगों की लोकेशन जो कोर कमांडर हाउस के बाहर थी वहाँ से और यहाँ पर एक लोकेशन आई है, लिहाजा हम इनको पकड़ेंगे और तफ्तीश जो करेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि जियो फेंसिंग से लोकेशन तो यकीनन मालूम हो जाती है। जो टेलीफोन, मोबाइल, हैंडसेट जो आप कैरी करते हैं, अगर वो किसी ख़ास इलाके में मौजूद हो और फिर आपकी लोकेशन उस जगह पे जो टारगेट है वो आ रही हो, तो इससे ये तो साबित हो जाएगा। लेकिन इससे ये कैसे साबित किया जाएगा कि वो लोग रोकने वाले थे या मारने वाले थे या जलाने वाले थे? ये इंतहाई मुश्किल होगा जब ये केस अदालतों में जाएगा। इसीलिए 3 फौजी अदालतों की बार बार बात की जा रही है जिन्हें फाल कर दिया जाएगा और उसके बाद इन तमाम लोगों के केसेस जो हैं वहां पर चलाए जाएंगे। और ये हैंड पिक्ड लोग होंगे, कुछ मजलूम पकड़े गए और कुछ जिनसे आपने इंतकाम लेना है और फिर कुछ उसमें जेन्युइन भी हो सकते हैं। लेकिन जेन्युइन होने की इतलात कम है और लोगों को ज़्यादा घसीटा जाएगा, जिसमें आपने देखा होगा कि यास्मीन राशि साहिबा की वीडियो मौजूद है, ऑडियो मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें घसीटा जा रहा है और बीमारी की इस हालत के अंदर। फिर आपको बताएं कि 8 जाली दहशतगर्दों की निशानदही पर मजीद 30 से 32 दहशतगर्द की तलाश जो है खान साहब के घर से करवाई जाएगी। और क्या दहशतगर्द इतने रोज़ से खान साहब की रिहाइशगाह में मौजूद हैं? क्या सारा मंजरनामा ऐसा ही है? ऐसा नहीं है। प्रोग्राम ये है कि मतलूबा दहशतगर्दों को कप्तान के घर से नहीं तो ज़मान पाक के किसी घर से बरामद करके ये ड्रामा रचाया जाए कि ये तमाम लोग, इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और वो उसी इलाके में मौजूद थे। ये ड्रामा उस वक्त रचाया जाएगा अगर इमरान खान पुलिस का मुतालबा ना माने। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने कमिश्नर को तलाशी के नाम पर यह मिशन देकर भेजने का फ़ैसला किया था और वो कप्तान को पेशकश करेंगे कि वो खुद 9 मई के वाक़यात के मुकदमे में गिरफ्तारी दे दे तो क्लैश से बच जाएंगे, या हम इंतज़ार करते हैं आप खुद थाने में पेश हो जाएं। वरना अगर हमने ज़मान पाक के किसी भी घर से दहशतगर्द निकाल लिए तो इसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। अहम तरीन व्यूअर्स खबर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत ने हुकूमत और ताकतवर हलकों को ज़मानत दी है कि अगर अब इमरान खान को ज़हनी या जिस्मानी तशद्दुद करने की यकीन दहानी कराएं तो हम उन्हें पुरअमन तरीके से गिरफ्तारी के लिए राज़ी कर सकते हैं। और ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये खबर आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। इस हवाले से पहले सिविल अदालत में फेयर ट्रायल करने दिया जाए। अगर फेयर ट्रायल में ठोस शवाहिद साबित हो तो फिर आप मिलिट्री कोर्ट्स में केस चला सकते हैं और ये जमानत जो है वो सदर आरिफ अलवी साहब की तरफ से दी गई है। ज़राए व्यूज़ ये भी बताते हैं कि पुलिस का मंसूबा ख़तरनाक है।
کمشنر لاہور پہلے چند سینئر آفیسرز کے ساتھ زمان پاک میں جانے کی اجازت طلب کریں گے. اگر انہیں تلاشی کی اجازت نہ دی گئی تو پھر پیچھے موجود بڑی فورس زمان پاک پر دھاوا بول دے گی. لیکن حالات اب ایسے ہیں کہ روانہ ہو گئے ہیں. لیگل ٹیم وہاں پر موجود ہے, میڈیا وہاں پر موجود ہے, انٹرنیشنل میڈیا وہاں پر موجود ہے, اور ہر حصے کا یعنی جو زمان پاک ہے اس کا جو ہے وہ جائزہ لیا جائے گا. ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ ذرائع کے مطابق کپتان کو یہ خدشہ ہے کہ اگر وہ کمشنر کو اجازت دے دیں تو یہ کچھ بھی گڑبڑ کر کے ٹکراؤ کا پہلا بہانہ جو ہے وہ تلاش کریں گے. لیکن اس کے باوجود, ان شک و شبہات کے باوجود اور اس خطرے کے باوجود جو ہے وہ خان صاحب نے یہ اجازت جو ہے وہ دے دی ہے. ذرائع بتاتے ہیں کہ صدر عارف علوی نے کپتان کو یہ مشورہ دیا کہ خان صاحب انہوں نے آپ کو گرفتار ہر صورت میں کرنا ہے, آج کریں, کل کریں, 2 دن ٹھہر کر کریں, لیکن گرفتاری آپ کی ضرور ہوگی. اگر آپ اپنی گرفتاری خود سے دیتے ہیں تو پھر یقیناً شخصیت جو اہم شخصیت ہے اس سے اس بات کی ضمانت طلب کی جا سکتی ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان کے خلاف جو ایک فیئر ٹرائل ہوگا, انہیں کسی قسم کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا. اور فیئر ٹرائل کیا پاکستان میں ہو سکتا ہے؟ کوئی صدر عارف علوی صاحب سے جا کر یہ ضرور سوال کریں. مگر خبر کے مطابق خان صاحب نے یہ ماننے سے انکار کیا ہے کہ وہ گرفتاری دیں گے. 20 مئی کی دوپہر سے پہلے کپتان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے. عمران خان نے اس حوالے سے بیان دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ پنجاب کی نگران حکومت 40 دہشت گردوں کے نام کیوں نہیں بتاتی, جو بنیادی ایک سوال ہے. اگر آپ کو دہشت گردوں کا معلوم ہے کہ یہ لوگ کون ہیں تو یقیناً خان صاحب ان کے حوالے سے ان کی جو ویئر اباؤٹس ہیں وہ ضرور چیک کریں گے اور پھر چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی. اگر آپ 40 جو نام دیے جا رہے ہیں وہ آپ نام نکال کر لے آئیں تو ان کی لوکیشن بھی چیک کر لی جائے کہ کیا وہ واقعی زمان پاک میں موجود ہے, اور اگر وہ کہیں پہ موجود ہیں تو باقاعدہ اعلان کروا دیا جائے. ملک کے جس حصے میں بھی ہوں گے وہ خود اپنے آپ کو میڈیا پر پیش کریں گے اور کہیں گے کہ جناب ہمیں جو بتایا جا رہا ہے کہ ہم زمان پاک میں, ہم تو فلاں علاقے میں موجود ہیں. لیکن اس لیے یہ ایک پلاننگ ہے جس کی بنیاد پر یہ سب کچھ جو ہے نہیں کیا جا رہا. خان صاحب نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ 30 سے 40 لوگوں کو اپنے ساتھ لا کر مجھ پر دہشت گردوں کو پناہ دینے کا الزام لگایا جائے گا, جیسے پچھلی بار گھر سے کلیشنکوف اور پیٹرول بمز برآمد کرنے کا دعویٰ کیا گیا. خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میڈیا نے خود دیکھا کہ زمان پاک میں کوئی دہشت گرد نہیں. 9 مئی کے واقعات پر تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے. ایک سوال کے جواب میں خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ کور کمانڈر ہاؤس جلانے کی کون مذمت نہیں کر رہا. ڈاکٹر یاسمین راشد میری بہنوں نے لوگوں کے اندر جاننے سے ان کو روکا, یعنی وہ بتاتے رہی کہ آپ نے اندر نہیں جانا, اور جو کچھ ہوا ہے اس پر تحفظات بہت ضروری ہیں. پھر خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ CCTV کیمرے لگے ہوں گے, سب کچھ سامنے آنا چاہیے. خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ الیکشن پر ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہوں, نقصان ملک کا ہوا, فائدہ PDM کا ہوا. پہلے صاف شفاف انتخابات ہوں, پھر مسائل حل ہوں گے. نگران حکومت نے الیکشن کرانے کی بجائے قانون اور آئین کو توڑا ہے. یہ خان صاحب کی صحافیوں سے ملاقات ہوئی جس میں ملک کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے خان صاحب نے اس کی مکمل جو اسے انکشافات کہنا چاہیے, جو آپریشن کی آڑ میں کیا جائے گا, اس کی پوری رودات جو ہے وہ صحافیوں کو بتائی ہے. ویورز آپ کو بتاتے چلیں خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کسی کے مذاکرات نہیں ہو رہے. 1 سال سے پارٹی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو چھوڑ کر جا رہے ہیں جانتا ہوں ان پر کس قسم کا پریشر ہے. عامر کیانی کا انہوں نے ذکر ضرور کیا اور کہا کہ مجھے دکھ ہے کہ عامر کیانی جو جا رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ اوبویسلی وہ پریشر ان کے اوپر ہے اور مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں ہے. ویورز آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان کے اندر جہاں پر PDM کے لوگوں پر ایک خاص قسم کا دباؤ موجود ہے, وہیں پر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو آفرز کروائی جا رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے. پاکستان پیپلز پارٹی کس قسم کا موقف رکھتی رہی ہے PTI کے لوگوں کے حوالے سے آپ کو بخوبی معلوم ہے, لیکن اب انہوں نے ایک یو ٹرن لیا. یو ٹرن یہ لیا ہے کہ وہ تمام لوگ جنہیں ٹکٹ نہیں ملا اور جن کا تعلق جنوبی پنجاب سے تھا انہیں اپنی جماعت میں شامل ہونے کی بات کی جا رہی ہے. صرف اور صرف ٹارگٹ یہ ہے کہ کسی طرح بلاول کو آئندہ انتخابات میں ہم نے وزیر اعظم بنانا ہے, اور وہ تمام نشستیں جو الیکٹیبلز کی ہیں اور جن کو ٹکٹ پاکستان تحریک انصاف نے دیا ہم دیں گے, اور پنجاب کے اندر اپنی اگر ہم نے کچھ نشستیں نکالنے میں کامیاب ہو گئے اور یہ نمبرز ہمارے اوپر چلے گئے تو ایک ون ون سچویشن ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی کی. اور اگر کل کو دوبارہ PDM کی حکومت انتخابات میں اگر جس طرح یہ پلان کر رہے ہیں اگر ہوتا ہے تو یقیناً ہم یہ تقاضا کر سکتے ہیں کہ ماضی میں ہم نے
शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया, आज हमारी नशिस्तें ज़्यादा हैं, तो लिहाजा वज़ीर आज़म सिंध के डोमिसाइल का होगा। मैं अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह अलग से इस पे वीडियो भी करूंगा और आपको जो माजी में हम कहते रहे वो तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे कि किस तरह पीपल्स पार्टी अब ये प्लान जो है वो तैयार कर रही है। व्यूअर्स, खान साहब के लिए ना रिलीफ एक ही ताकत है जो पाकिस्तान में वेल कनेक्टेड है इदारों के साथ भी, और कमांडर इन चीफ होने की हैसियत से सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं ये सवाल उठा रहे हैं और उनको भी एक दबाव में हमने देखा, और पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की तरफ से दबाव उनके ऊपर है कि अगर आप इमरान खान के हवाले से रिलीफ की बार बार बात करेंगे तो पहले आप अपना मौक़िफ़ भी तो वाज़ेह करें कि आप किस तरफ खड़े हैं। तो इसलिए आपने देखा कि एक इंटरव्यू में सदर आरिफ अलवी ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि जिन्होंने हमला किया है वो गलत था और फिर इमरान खान साहब को भी एक वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो अपनाना चाहिए। सदर ने पहले सवाल पर 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की और दूसरे फीडेड सवाल पर जो उनका इंटरव्यू आया जितने भी मुलव्विस अनासिर थे उनके खिलाफ कार्रवाई की हमायत भी की है। ताहम सदर ने यह इशारा ज़रूर दिया कि गिरफ्तार अफराद ख़ास तौर पर ख़वातीन पर तशद्दुद ना किया जाए। इंतहाई अहम तरीन ज़राए के मुताबिक इस बयान के बाद सदर को इजाज़त दी गई कि अगर वो इमरान खान को गिरफ्तारी के लिए राज़ी कर लें तो इमरान पर सख्ती ना करने की ज़मानत दी जाती है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने इस्टेब्लिशमेंट की इजाज़त से एक तरफ सदर को ये पेशकश की और दूसरी तरफ दोपहर 2 बजे इमरान खान के घर फोर्सेस भेजने का इशारा देकर दबाव में लाने की एक कोशिश भी की जा रही है और तलाशी के नाम के ऊपर ये सारा ड्रामा जो रचाया जा रहा है। आपको व्यूअर्स ये भी याद रखना चाहिए कि एक ख़तरनाक खेल खेला जा रहा है और जिसमें इमरान खान के ख़िलाफ़ हर उस चीज़ को इस्तेमाल किया जाएगा जो इमरान खान को पीछे धकेलने में मददगार साबित होती है। आपको मैं ये भी बता दूं कि जितनी मर्जी ये कोशिश कर लें और जिस किस्म के इस वक्त हथकंडे अपनाए जा रहे हैं इस पे नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। एक इंतहाई अहम खबर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान की जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी है वो इस वक्त ऑन बोर्ड है और अकील ढेड़ी उनकी मुलाकात कुछ 2 रोज़ पहले हुई और जो खबरें बाहर आई और जिन लोगों से मैंने बात की उनका ये कहना है कि ये पैगाम पाकिस्तान की तमाम ताकतों को बिजनेस कम्युनिटी पहुंचा रही है कि खुदा के लिए होश के नाखुन लें, मईशत का दिवालिया निकल चुका है और मईशत अब किसी के कंट्रोल में नहीं आएगी। आप जितने मर्जी दावे करें, जो मर्जी करें, पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर दिवालिया हो चुका है और ये श्रीलंका बन गया है। तमाम ताकतों को होश के नाखुन लेना पड़ेंगे। रियासत के अंदर इतनी सारी रियासतें बन गई हैं कि हर रियासत दूसरे के वजूद को तस्लीम नहीं कर रही। जिसके पास ज़्यादा ताकत है वो छोटी रियासतों के ऊपर हमला कर रहा है और इसमें पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसने अपना किरदार अदा करने का फ़ैसला किया है। इसीलिए आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये पाकिस्तान की आर्मी से मुलाकातें भी होंगी, आर्मी चीफ से भी मुलाकातें होंगी जो रिपोर्ट नहीं होंगी, लेकिन जितनी भी सियासतदानों से मुलाकातें होंगी, अगर ज़मान पाक में कोई पहुंचता है, अगर वो रिपोर्ट हो जाता है तो यकीनन दीगर मुलाकातें भी बाकायदा रिपोर्ट होंगी और इन मुलाकातों का मकसद ये है कि तमाम ताकतों को एक पेज पर लाया जाए और इन्हें पाकिस्तान के बारे में संजीदगी से अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने पर मजबूर किया जा सके। मिर्ज़ा को बताएं कि इलेक्शन कमिश्नर की वज़ीर आला पंजाब से हैरानकुन मुलाकात हुई है और इमरान और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ प्लान का हर पहलू जो है वो इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ को करदम करार देने के लिए दबाव के हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं। इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 9 मई के कुछ शवाहिद जो है वो पेश किए ताकि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलदम करार देने की तैयारी जो है वो की जा सके। खबर के मुताबिक सिकंदर सुल्तान की मुलाकात हुई है और इसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन, सीसीपीओ लाहौर और एडिशनल आईजी और इसके अलावा दीगर जो लोग हैं इस इजलास में शामिल थे। इजलास में 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के हवाले से एक पूरी रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को 9 मई के दहशतगर्दी के वाक़यात के हवाले से ठोस शवाहिद जो है वो दिए गए हैं और तस्वीर, वीडियोस और मैसेजिंग के सबूत भी दिए गए
اور انسپیکٹر جنرل پولیس ڈاکٹر عثمان انور نے 9 مئی کو جناح ہاؤس اور دیگر عسکری تنصیبات پر حملوں کی تفصیلات بھی چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی ہیں۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئین اور کیا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اس قسم کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ الیکشن کمشنر کے ساتھ شیئر کریں وقت سے پہلے، جب آپ نے حملہ آوروں کا تعین نہ کیا ہو، انہیں سزائیں نہ ملی ہوں، اور یہ پبلک ڈومین میں چیزیں کیسے آ سکتی ہیں؟ یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے، اور اس کا جواب صرف ایک ہی ہے کہ کسی طرح عمران خان کے خلاف کارروائی کی جائے، تحریک انصاف کو ختم کیا جائے، اور تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے اب اس قسم کے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ اپنائے جائیں گے۔ ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ سیاست کی آڑ میں گھنونا کھیل کھیل کر اور ابتدائی تخمینے کے مطابق 600 کروڑ روپے کا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے۔ یہ جو سیاست پاکستان کے اندر جو کی جا رہی ہے نا، میں آپ کو اس کی ایک مثال دے رہا ہوں، جیو فینسنگ کے نام پر، اور جو رابطے اور جس طرح سے اس رپورٹ کے اندر جو الیکشن کمشنر کے سامنے پیش کی گئی۔ اجلاس کے دوران چیف الیکشن کمشنر سلطان راجہ نے یہ بھی کہا کہ نگران جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کی قیادت میں پنجاب حکومت نے موجودہ صورتحال کے تناظر میں عوام کے تحفظ کے لیے بہترین اور جرأت مندانہ فیصلے کیے ہیں، لیکن سوال ایک بنیادی یہ ہے کہ الیکشن کمشنر اس قسم کے نہ ہی جواب دے سکتا ہے، نہ ایسے میٹنگز کے اندر جا سکتا ہے، اور اس پوری میٹنگ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں بلکہ یہ غیر قانونی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کے بیان کے یہ آخری الفاظ سارے کھیل کو بے نقاب کرنے کے لیے بہت ہی اہم ہے کہ قانون کے مطابق وفاقی حکومت ایک ریفرنس تیار کر کے کسی بھی جماعت کے خلاف شواہد کے ساتھ پیش کرتی ہے، وہ ریفرنس صدر کو وساطت سے بھیجا جاتا ہے، مگر یہاں نہ صرف الیکشن کمشنر خود تفتیشی بن کر نگران حکومت کے ساتھ بیٹھ کر یہ سارا کام کر رہا ہے، یہ انتہائی اہم نقطہ ہے جو پورے کے پورے کھیل کو بے نقاب کر رہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر پنجاب کے اندر تحریک انصاف کو ختم اور سبوتاژ کرنے کے لیے کس قسم کے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ اپنا رہے ہیں۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا، اگلی ویڈیو میں جلد آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔